Hello guys, a day in my life sa usa ka tindera nga negosyante nga kanunay jud nang naningkamot og mao na guys, nagrepack jud na siya ginamos kay ibaligya niya na kay Wednesday man karon no. So kinahanglan tang manuroy guys para sa kaugmaon sa atong pamilya charets. Kinahanglan jud bitaw manuroy guys oy kay Wednesday jud guys mauna ang time nga manuroy ko sa akong mga plasticware dayon maningil sad ta sa atong mga pautang o di ba? So sa tanan ako mga customer dira pag ready na mo og ibayad sa ako para dili ko masuko sa inyo charot bitaw oy. Kanang sa tanan ha nga mga customer na ko dira nga wala mo ibay pasabtasad ko para dili ko masuko. O yun na lang ka simple. O di ba happy lang jud ta kanunay bisan daghan tag mga problema gipanghambin hala. Padayon lang jud ta sa kinabuhi ug mao na guys nagripak ko ana ginamos. Dayon guys kabalo ba mo nga kana tanan akong giripak nahurot jud na siya kahalin as in. O di ba? Kay tungod ganahan na gid na sila mo palit sa akong ginamos guys oy. O di ba bitaw guys oy lipay sad biya gid kaayo nga akong heart ngay ngano. Sus Ginoo ko kana akong mga customer guys basta makakita na sila sa akong ginamos kay lamian lagi jud daw sila. Basta akong masulti ninyo salamat kaayo sa tanan sa padayon ninyong pagpalit sa akong hinimo nga ginamos kay permi jud ko maghimo ginamos. O di ba pangitaon jud ninyo ang akong ginamos. Bitaw guys, so mauna na guys na natag meeting o giaswat na nako akong ginamos dira unya daghan kay nanguha dira tapos nagbalay-balay na dayon ko pag human na mog meeting. So ingon ana ta guys no mauna ang akong notebook kana tanan guys. Kabalo ba mo guys? Kung pilay sulod ana Diyos ko, ayaw na lang, dili na lang nako i-reveal kay ngono ma-shock jud mo, di ba? Nay nagdata siya guys o tanawa. So yun na gamay-gamay na lang na iyang utang. So nagdata siya 100, so 200 na lang kapin ang nabilin sa iyang utang. So thank you kaayo sa tanan. Dako kay na akong notebook. So tibuok Dabliston ang nakalista dra. Sumo nang magbalay-balay jud ta guys. Dili jud ta mohunong guys. Sumo na guys. Bali na puto sa pikas balay kay aron maningil na sad ta. So di ba? Unya guys, kay wala man jud koy masugo, wala man jud koy taga video. Unya kay kinahanglan man ta makahimog video kay para maka-upload ta so gibutang nako kung naay patunganan bitaw guys naningkamot jud intang kong patong sa akong cellphone para maka-video ko. O di ba? Sus Ginoo ko na lang jud ning kinabuhi guys ay bitaw laban lang jud ta sa kinabuhi walay surindiray. O mao na akong hitsura maningil ko magbalay-balay ko moayo ko tapos mohatag sila sa ako so lipay kay si Aling Nida guys oy ng ana ra jud akong kalipay basta bayran lang jud ko nila tanan dayon guys dako jud kay akong pagpasalamat karong adlaw ang dako jud kog halin karon dako kog siningil karon so bless kaayo ko today lipay kaayo ko kanang speak nako dili to mao nga akong matingil pero natingil nako siya guys kaya thank you kaayo din yung tanan padayon mo next Wednesday ha bayad na sad mo ha kay para dako sad kong matingil ha ayo ba mo pagbalibal ayo mo pag nga wala sa kuy data ni kay mao na ni ang brata mo oy maluoy mo na ako oy maluoy mo para makamu pangumpara sa ding taon ninyong tindera in taon sa pa ako ibaligya og di mo mambayad so mauna na guys ang atong baligya so habang bitang agi bitaw mi sa dalan guys na ako makitan uy kuhay ko ninyo mo niyo introduce jud na ako ang mga baligya dili jud ko maulaw kay kung mag-ulaw-ulaw ta sa pagkahalin o di ba ingon ana lang jud pag isa ka negosyante guys kay di ba mga plasticware akong baligya mga palanggana mga baldi mga kabo nagrambol na guys mga PC product, mga Avon product, tanan-tanan guys, kung pwede, ginamos, bisan unsa guys, kung makarga dira sa kinan guys, kung mabaligya lang siya guys, ibaligya jud nako kay di jud ko maulo, kay gusto jud kong income. So ingon ana jud ang akong mindset, sukad sa una hangtod karon maong dako jud kay akong pagpasalamat sa Ginoo mga lalabs kay gitagaan ko niyang talent nga sama ni ini no nga kabalo bitaw ko mangitag kwarta mo diskarte sa kinabuhi unya guys. Swerte ko sa kinabuhi nga kabalo ko mangitag kwarta pero di malas man po ko sa pag-ibig guys. Uy, kaya guys, ambot basta ambot na lang guys. Dili na lang ko mo comment guys. So mao na guys, ning kuha na siya o diha og
Medyas, grabe guys, daghan kay kog sold nga medyas ganina. Sus, hurot-hurot gid siya dayon daghan kog nahalin sa akong tulo ka palanggana, dayon mga kabo, mga balde, basta daghan jud kay mga chinelas guys, daghan kay nanguha guys. Thank you so much. So tan-awan ninyo ni akong video mga lalabs, tanawan ninyo ni kinaamo dire plaster kay ninyo mga naong dang namili mo. So ayo na mo comment nga kanang mag-video-video ko kay vlogger beta chares bitaw oy. Gipraktisa na nako ning mahimong usa ka content creator. O di ba asa pa ka ana maningkamot ta oy maka sideline lang sa kinabuhi. O di ba? So salamat bitaw diha jud sa tumoy guys. Perting daghanan ako mga customer dira nga daghan jud ilang ginapangkuha ka ganina. So payong sa daghan halin ganinang payong. Unsa pa ba ako mga nahalin basta daghan-daghan jud kog na baligya ka ganina nga mga produkto dira sa akong sakyanan nga gikarga. So thank you so much everyone. Padayon lang ta sa kinabuhi, laban lang. Unja, mauna na atong naong guys. Kay kapoy naman kayo na hapon naman na dining kusog dayon kayo ang ulan ay Ginoo ko na lang jud maayo na lang kay nakadala tag payong. So yun na ang atong dagway guys. Magpadayon jud ko maskin mo ulan siya guys. Ituloy jud na nako akong lakaw kay mo na siya guys unay nag-order ana kanang kuana siya guys styro murag foam siya guys mga butanganan siya mga soft drinks. So thank you kay sa imo dai sa pag-order ana so gihatod na nato sa iyang balay. Free deliver ba ni siya guys, diba? Dayon mga lalabs, akong kauban karon ang drive sa ako ay akong manghod nga si Tutong. Kinamanghuran na mo na siya guys, so siya akong gisugo nga pa-driveon. So ulan na kay na o bisa pag naog na kuha na nabasa jud ko as in nabasa ko no kay ulan na kayo. So pauli na mi ana guys, mao na din na ang dalan nga pauli na mi. So wala na ko giadto ang uban katong saluyo na jud kaayo guys kay perti na jud kusuga ang ulan. Dili na jud matabang perti na dagkuag mga lugas. So mabasa na jud mi maong manguli ingon ko niya nga manguli na lang ta. So sa sunod na po na paningil kung dili magulan. So mao na ina ang ganap namo karong adlaw guys no kay Wednesday man so busy jud inyong tindera sa pagpanuroy sa iyang mga plasticware. Og daghan kayong salamat sa akong tanang customer tibuok the Bleston, Pinaring o asa pa na dira nga mga customer mo din na among lugar guys ha. Ang Bleston crossing na siya guys. Dayon unahan gamay muliko mi ana mao na din nga mua. So salamat guys sa inyong tanan sa paday nga pagtanaw sa akong mga video unta. Padayon lang ta dili jud ko muhunong pag-ingon nga magpadayon ta sa kinabuhi dili ta mo surrender. So sana more customer pa o God bless us all. Sana patuloy lang tayo sa buhay. Bye bye.